Hi dear class 10 students, I hope you all are studying well. So if you're watching your classes regularly and if you're finding it helpful, then don't forget to share it among your friends. So guys, today we are going to discuss the position, size and nature of the image of a convex lens with the help of ray diagram. Alright, now let's begin. এতিয়া সোয়া অবজেক্টৰ পজিশনটো যদি 2f1 ৰ পৰা দূৰত থাকে তেতিয়া ইমেজৰ পজিশন সাইজ আৰু নেচাৰটো কি হ'ব ওকে এতিয়া ৰে ডায়াগ্ৰামটোত সোয়া অবজেক্ট AB ৰ পজিশনটো আছে বিয়ন্ড 2f1 ত ৰাইট এজ ইউ ক্যান সি হিয়াৰ এতিয়া এই অবজেক্ট AB ৰ পৰা যোনডাল ইনসিডেন্ট ৰে ওলাইছে সেই ইনসিডেন্ট ৰেডাল প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত প্যাৰেলেল এতিয়া আমি অলৰেডি জানো যে ইনসিডেন্ট ৰেডাল যদি প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত প্যাৰেলেল হয় তেতিয়া refracted ray dal principal focus or mazedi par hoy. Now as you can see here, the refracted ray passes through the focus f2. Etia soa object AB pra aru dal incident ray olaise. A incident ray dal optical center mazedi par hoise. So optical center mazedi jetia incident ray dal par hoy, tetia refracted ray dalor direction to change nohoy. As you can see here, the refracted ray passes without changing its direction. এতিয়া সোয়া এই রিফ্লেক্টেড ৰেজ সুডাল যোনটো পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট হৈছে সেই পইণ্টতে ইমেজটো ফৰ্ম হ'ব সো বেসিক্যালি a dash b dash is the position of the image between f2 and 2f2 ক্লিয়াৰ এতিয়া সোয়া ইমেজৰ নেচাৰটো হৈছে ৰিয়েল ইমেজ আৰু ইনভাৰ্টেড ইমেজ ইমেজটো এটা ৰিয়েল ইমেজ ফৰ্ম হৈছে আৰু উল্টাকে ফৰ্ম হৈছে ইমেজটো আৰু ইমেজৰ সাইজটো হৈছে স্মল সাইজ So image size objector size otke horu. I hope there is no doubt. Etia next soa objector position to jodi 2f1 ot thake tetia image position size aru nature to kot hobo. So etia ray diagram to soa objector position to ase 2f1 ot. Etia object AB pra jundal incident ray olaise he ray dal principal axis or logot parallel. So refracted ray dal principal focus or mazedi par hoise. আৰু এডাল ইনসিডেন্ট ৰে অবজেক্টৰ পৰা ওলাইছে এই ৰেডাল অপটিক্যাল সেন্টাৰ মাজেদি পাৰ হৈছে সো অপটিক্যাল সেন্টাৰ মাজেদি পাৰ হোৱা কাৰণে ৰিফ্লেক্টেড ৰেডালৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ নহয় আমি অলৰেডি জানো ৰাইট এতিয়া সোৱা এই ৰিফ্লেক্টেড ৰে দুডাল যোনটো পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট হৈছে সেই পইণ্টটোতে ইমেজটো ফৰ্ম হ'ব সো বেসিক্যালি a dash b dash is the position of the image at 2f2 এতিয়া সোৱা ইমেজৰ নেচাৰটো হৈছে ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড So image to a real image form hoise aru ultake form hoise aru image size to same size so image size aru objector size equal it is same clear everyone it next so when object is placed between f1 and 2f1 it object AB position to ase f1 aru 2f1 er majot okay it so incident ray to dal zone to point at intersect hoise he point to te image to form hobo So basically image to 2f2 dot form hoise can you see here so the position of the image is at beyond 2f2 and nature of the image is real and inverted and size is larger so itia jonto image form hoise hey image or nature to hoise real image aru ultake form hoise aru image or size to object or size otke dangor I hope there is no doubt great now let us see when object is placed at f1 so itia object AB position to kod ase f1 ot ase so f1 ot jodi object or position to thake titia image to kod form hobo soa okay itia tumalike ray diagram to soa refracted ray dudal koto intersect hoa nai karon a refracted ray dudal parallelly goise right aru ami janu je parallel lines ketiao intersect nokore ba koto meet nohoy So he karne image to code form hobo infinited form hobo aru image or nature to hobo real aru inverted clear everyone aru image or size to hobo very large so junto image infinited form hobo he image or size to object or size otke bahut dangor hobo am I clear all right now let us see when object is placed between f1 and optical center okay eta ray diagram to soa Objector position to setia f1 aru optical center মাজত থাকে তেতিয়া ইমেজৰ position size আৰু nature to কি হ'ব এটা ray diagram to draw কৰা সো তোমালকে দেখিছা এই reflected rays উডাল
কোটো মিট কৰা নাই বা কোটো ইন্টাৰসেক্ট হোৱা নাই ৰাইট এতিয়া যদি আমি এই ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেজটোডাল জয়েন কৰি দিওঁ এজ ইউ কেন সি হিয়াৰ তেতিয়া যোনটো পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট হ'ব সেই পইণ্টটোতে ইমেজটো ফৰ্ম হ'ব so basically position of the image a dash b dash is at between 2f1 and f1 so এতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে যোনটো ইমেজ ফৰ্ম হৈছে a dash b dash সেম সাইডতে ফৰ্ম হৈছে য'ত অবজেক্টটো আছে as you can see from this ray diagram right so position of the image is on the same side এতিয়া সোয়া ইমেজৰ নেচাৰটো হৈছে ভাৰ্চুৱেল এণ্ড ইৰেক্ট so এতিয়া ইমেজৰ নেচাৰটো হৈছে এটা ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম হৈছে আৰু ইমেজটো সিধাকে ফৰ্ম হৈছে আৰু ইমেজৰ সাইজটো অবজেক্টৰ সাইজতকৈ ডাঙৰ so basically এতিয়া ইমেজটো অবজেক্টৰ সাইডত ফৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে ইমেজৰ নেচাৰটো হৈছে ভাৰ্চুৱেল ইমেজ I hope everyone understood okay এতিয়া সোয়া সিম্পল মাইক্ৰোস্কোপ so তোমালোকে হয়তো জানা যে মাইক্ৰোস্কোপৰ মেইন ফাংচনটো হৈছে আমি চকুৰে নেদেখা সৰু সৰু পাৰ্টিকলছবোৰ ডাঙৰকে দেখা পাওঁ ৰাইট সো এটা কথা মনত ৰাখিবা মাইক্ৰোস্কোপত আমি সদায় কনভেক্স লেন্স ইউজ কৰো কাৰণ কনভেক্স লেন্সখনে ইমেজটো ম্যাগনিফাই কৰি দিয়ে am I clear okay now see here when an object is placed within the focal length of a convex lens we get a virtual erect and a large image on the same side এতিয়া সোয়া কনভেক্স লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া অবজেক্টৰ পজিশনটো ফোকেল লেংথৰ মাজত থাকে তেতিয়া সেই অবজেক্টৰ যোনটো ইমেজ ফৰ্ম হয় সেই ইমেজৰ নেচাৰটো হৈছে ভাৰ্চুৱেল আৰু ইৰেক্ট আৰু ইমেজৰ সাইজটো হৈছে অবজেক্টৰ সাইজতকৈ ডাঙৰ আৰু অবজেক্টটো যোনটো সাইডত আছে সেই সেম সাইডতে ইমেজটো ফৰ্ম হয় সো এতিয়া ৰে ডায়াগ্ৰামটোত সোৱা তোমালোকে AB টো হৈছে অবজেক্টৰ পজিশন সো বেসিক্যালি অবজেক্টটো প্ৰিন্সিপাল ফোকাস আৰু অপটিক্যাল সেন্টাৰ মাজত আছে ৰাইট আৰু a dash b dash is the position of the image so এই ইমেজৰ নেচাৰটো হৈছে ভাৰ্চুৱেল ইমেজ আৰু ইমেজটো সিধাকে ফৰ্ম হৈছে ৰাইট আৰু ইমেজৰ সাইজটো অবজেক্টৰ সাইজতকৈ obviously ডাঙৰ হ'ব so one can get a 20 times larger image of an object using such microscopes so এতিয়া আমি যদি মাইক্ৰোস্কোপেদি এটা অবজেক্ট চাও সেই অবজেক্টৰ ইমেজটো আমি 20 times ডাঙৰকে দেখা পাম Similarly, watchmaker এজনেও যেতিয়া watch এটা ৰিপেয়াৰ কৰে তেতিয়া সেই watchৰ tiny partsবোৰ ডাঙৰকে চাবৰ কাৰণে convex lens ইউজ কৰে Basically এখন simple microscope এটা ইমেজ ম্যাগনিফাই কৰি দিয়ে So I hope there is no doubt So এতিয়া next সোয়া অবজেক্টৰ পজিশনটো যদি ইনফিনিটিত থাকে তেতিয়া অবজেক্টৰ যোনটো ইমেজ ফৰ্ম হ'ব সেই ইমেজৰ নেচাৰ পজিশন আৰু সাইজটো কি হ'ব এতিয়া তোমালোকে ৰে ডায়াগ্ৰামটোত সোয়া Object AB to এটা কোড আছে ইনফিনিটিত আছে এতিয়া অবজেক্ট AB ৰ পৰা যোনবোৰ ইনসিডেন্ট ৰেজ ওলাইছে হে ৰেজবোৰ আহি কনভেক্স লেন্সখনত ইনসিডেন্ট হৈছে আৰু ইনসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত এই প্ৰিন্সিপাল এক্সিস ডালৰ এটা পইণ্টত কনভাৰ্জ হৈছে সো হে পইণ্টটোতে ইমেজটো ফৰ্ম হ'ব সো পজিশন অফ দা ইমেজ ইজ এট ফোকাস সো F টোত ইমেজটো ফৰ্ম হ'ব আৰু ইমেজৰ নেচাৰটো হৈছে ৰিয়েল আৰু ইনভাৰ্টেড সো এটা আমি ৰিয়েল ইমেজ পাম আৰু ইমেজটো উল্টাকে ফৰ্ম হ'ব আৰু ইমেজটো সাইজ obviously তোমালোকে গম পাইছা ৰে ডায়াগ্ৰামটোত চাই যে পইণ্ট সাইজ হ'ব সো I hope there is no doubt now let us see one question where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object so A at the principal focus of the lens B at twice the focal length C at infinity and D between the optical center of the lens and its principal focus. So question to hoise convex lens khonot objector position to kot hole ami he objector juntu image form hobo he image to ami eta real image pam logote image size aru object size same hobo so option 4 ta dia ase first option to hoise objector position to jodi principal focus ot hoy option B to hoise at twice the focal length Option C to hoise object to jodi infinity thake আর option D to hoise objector position to jodi optical center aru principal focus er majot thake so now can you tell me which is the correct option yes option B at twice the focal length so eta ray diagram to swa tumaluke objector position to jodi 2f1 ot thake twice the focal length tetia ami eta real image pam aru imageor size aru objector size same hoy So I hope you all understood.
Alright, এতিয়া next question to চোৱা. One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Justify your answer. এতিয়া questionটো হৈছে এখন convex lensৰ one half part যদি আমি black paper cover কৰি দিওঁ তেতিয়া সেই লেন্সখনে এটা অবজেক্টৰ complete image produce কৰিবনে নকৰে and you have to justify your answer. So answer to হৈছে yes, the lens will produce a complete image of the object. এতিয়া চোৱা এই convex lensখনৰ one half part যদি আমি black paper cover কৰি দিওঁ তেতিয়া এই অবজেক্টৰ পৰা যোনবোৰ লাইট ৰেজ ওলাব সেই লাইট ৰেজবোৰ এই লেন্সখনৰ অকল টপ পৰ্চনটোত ইনসিডেন্ট হ'বহি ওকে আৰু ইনসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত এই টপ পৰ্চনৰ পৰা যোনবোৰ লাইট ৰেজ ৰিফ্ৰেক্ট হ'ব সেই ৰিফ্ৰেক্টেড লাইট ৰেজবোৰে ইমেজটো ফৰ্ম কৰিব আৰু যোনটো ইমেজ ফৰ্ম হ'ব সেই ইমেজৰ ইন্টেন্সিটিটো কমি যাব কাৰণ গোটেই লেন্সখনেদি লাইট ৰেজবোৰ পাৰ হোৱা নাই আৰু গতিকে ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেজবোৰ অকল টপ পৰ্চনৰ পৰাহে ওলাইছে ৰাইট সো সেই কাৰণে ইমেজৰ ইন্টেন্সিটিটো কমি যাব so the intensity of the image is reduced because rays from the top portion of the lens only are refracted and forms the image. I hope there is no doubt. It next question to Swa. Figure below shows a point source of light S, a convex lens L and a plane mirror M. The three are placed such that rays of light from S return to it after reflection from M. So itia talot ei figure to dia hoy ase S2 hoise point source of light, L2 hoise convex lens aru M2 hoise plane mirror. Etia swa a S-or pra juntu point source of light or pra junbur light rays ulaise he light rays bur a plane mirror khonot strike kori ako reflect back hoise. So etia question to hoise what is the distance OS called? So etia a OS distance to ki boli koy. Second question to hoise to which point will the rays return if M is removed to the left and brought in contact with L? Etia swa a OS distance to hoise focal length. So O2 hoise optical center aru yat S2 hoise principal focus. So ami janu je principal focus aru optical center major distance to ke koy focal length. Etia swa next question to hoise ami jodi a plane mirror M khon jodi a convex lensor logot logai diu tetia kuntu pointot light rays bur return hobo. So answer to swa the light rays will still return to the same point S. The ray diagram of the situation is as shown below. So ami jodi plane mirror khon a convex lens khonot logai diu tetia still light rays bur ahi he same point S ote return hobo. Am I clear everyone? Okay, etia last question to swa. A student set up the apparatus for determining the focal length of a convex lens as shown below. Okay, so she told her friend that the approximate focal length of lens was 10 cm. She asked him to place the screen so that the image of a distant object is obtained on it by slight adjustment. He placed the screen at a mark of. Okay, not so tough question. So etia swa a question to objector position to quote ase eta distant object boli koise tar mane object tot ami infinite ase boli consider korim thik ase so object to jodi infinity thake ba durot thake tetia he image to eta code form hobo obviously at focus. We know that, right? Image of distant object forms at focus. So he karne screen khon code place koribo lagibo obviously focus ot. So question tut already dia hoy ase approximate focal length to kiman 10 cm. So screen khon 40 cm distance ot rakhibo lagibo. So guys, is there any doubt? So tumalukor jodi kiba doubt thake definitely tumaluke ama comment section ot hudibo para. Thik ase? Okay guys, now let's quickly revise all lens ray diagrams in 3 to 5 minutes. Etia swa objector position to jodi infinity thake tetia imageor position to quote hobo focus ot hobo right aru imageor size to hobo point size aru juntu image form hobo he imageor nature to hoise real aru inverted. Clear? It next swa objector position to jodi focus ot hoy so ray diagram to swa tumaluke tetia imageor position to quote hobo obviously at infinity aru imageor size to dangor hobo
it will be larger than the size of the object, okay? Our image or nature to hoise real aru inverted. Ite next swa object or position to jodi f1 aru 2f1 or majot thake tetia image or position to hobo 2f2 durot form hobo image to. The position of the image will be beyond 2f2, okay? And size of the image will be larger, and nature is real and inverted. Now see here, object or position to jodi beyond 2f1 ot thake 2f1 or pora durot jodi object to thake tetia image to kot form hobo image to tetia f2 aru 2f2 majot form hobo, as you can see in this ray diagram. Our image or size to hobo smaller. So jontu image form hobo he image or size to object or size otke horu hobo aru nature to hobo real aru inverted. Clear? Etia swa object or position to jodi 2f1 ot hoy tetia image or position to form hobo at 2f2. Clear? Aru image or size to hobo same size aru nature to hobo real and inverted. So object or position to jodi 2f1 ot form thake tetia image to form hobo 2f2 te, okay? Aru image or size object or size same hobo. Etia swa object or position to jodi focal length or majot thake tetia image or position to kot form hobo. Yes, object to juntu side ase image to he same side ote form hobo. So same side of the lens as the object, and size of the image will be very large. Aru yate juntu image form hobo he image or nature to hoise virtual aru erect. So ami eta virtual image pam aru image to sidha ke form hobo. So students, convex lens or khetrot object to kuntu position ot thakile image to kuntu position ot form hobo, image or size ki hobo aru nature ki hobo, ei gote khini tumaluke clearly janibo lagibo with the help of ray diagram. Am I clear? All right, now let us see uses of a convex lens. So first use to hoise making microscope, telescope and slide projectors. So telescope, microscope, projectors ebilakot convex lens thake, karon convex lens khone image to magnify kori die, okay? Etia swa second use to hoise making a simple camera. So eta simple camera to ami convex lens use koru, okay? Etia third use to hoise as a magnifying lens by watchmakers. So watchmakers bilake watch repair kora time ot a convex lens khon use kore as a magnifying lens, karon watch repair kora time ot tiny parts pur magnify dangor ke sabor karone a convex lens khone help kore. Clear? Etia fourth use to hoise used in spectacles to correct the defect of vision called hypermetropia. So jar hypermetropia ase ba long sightedness junto usor bostu dekha nepai, so he hypermetropia correct koribo karone spectacles ot convex lens khon use kore, karon convex lens khon spectacles ot use kora loge loge usor bostu to dangor ke dekha pai. All right students, so you need to know all these uses of convex lens. Clear everyone? So students, tumalukor doubts homo amar comment section ot post kori thakiba aru updated hobor karone amar eta official WhatsApp group ase, he group to join hoi loba. So join hobole hole description box ot eta official WhatsApp number dia ase, so he number to tumalike text eta kori dile group to add korai dia hobo. So he WhatsApp group to tumaluke completed chapters samuhor notes samuh pai thakiba aru beleg information o pai thakiba. So guys, we are done for lesson number 9. Keep studying. Thank you.